السلام عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي أحسن حال. نواصل على بركة الله في سلسلة الشروحات. اليوم إن شاء الله راح نشوفوا بعض المزايا التي أتى بها تحديث قارئ الشاشة تولك باك في نسخته 9.1. إذن أول شيء راح نروح إلى قائمة تولك باك أو ماني تولك باك، وذلك بالسحب من الأعلى إلى الأسفل ثم اليمين. Menu Talkback. Lire à partir de l'élément suivant. نسحب إلى غاية إعدادات تولك باك. Copier. Langue. Recherche. Masquer les commandes. Paramètres Talkback. Paramètres Talkback. Revenir en haut de la page. نسحب إلى غاية فتح التولك باك في البلاي ستور أو أوفغير تولك باك سير بلاي ستور، وذلك لمعرفة هل حدثنا التولك باك أو ليس بعد. Paramètres. Nouvelle. Audio. Niveau. Énonce. Son commande. Personnel. Clavier. Couvrir. Tutoriel et couvrir le capteur de tutoriel. Paramètres avancés. Ouvrir Talkback sur le Play Store. Informations sur application. Outils d'accessibilité en droit. Rechercher sur Google Play. إذن سنجد خيارين لا ثالث لهما، إما تحديث وإما حذف التحديث، يعني راح نلقاو متخ جور ولا ديزانستالي. نسحب لنرى ماذا سنجد. Plus de images de outils d'accès. Google et mettre à jour. متخ جور يعني تحديث. نضغط ضغطتين، نسحب. Nouveauté. Autre. Nouveauté. نرى الجديد. Image. Outils. Détails. Nouveauté. Talkback 9.1. Les menus contextuels locaux et globaux sont désormais regroupés dans un seul menu Talkback. Nouveau geste pour certains appareils. Le contrôle de la lecture vous permet de modifier rapidement les paramètres que vous utilisez souvent. Commande vocale. Clavier braille disponible en arabe et en espagnol. Tutoriel mis à jour. Autre. Menu contextuel switch access. إذن الجديد في هذه النسخة هو تخصيص بعض القوائم وتخصيص بعض الإيماءات، إضافة إلى إضافة تطبيقي جلوبو ولوكاوت إلى قائمة إمكانية الوصول، ثم إضافة اللغة العربية والإسبانية إلى لوحة المفاتيح، لوحة المفاتيح البراي، ثم تعديلات في سويتش أكسس. هذا هو الجديد. Talkback activé. إذن بعد التحديث لقد تم تشغيله بنفسه، يعني حدث نفسه. نخرج من هنا. Play Store. Poco Lion G. Heure actuelle 4:13. إذا نفتح قائمة التولك باك. أول شيء راح نغلق الإنترنت أو الواي فاي، شبكة الواي فاي، نظرا للثرثرة التي يسببها التولك باك كما هو معروف. Volet des notifications. Bluetooth. Des Wi-Fi. Active. هكذا أفضل. Poco Lion G. Heure actuelle 4:13. إذا كما قلت لكم سوف نذهب إلى قائمة التولك باك أو مني التولك باك، وذلك بالسحب من الأعلى إلى الأسفل ثم اليمين. Menu Talkback. Lire à partir de l'élément suivant. إعدادات تولك باك. Copier. Langue. Recherche. Masquer. Commande. Paramètres. Paramètres Talkback. Paramètres Talkback. Parcourir. Paramètres. Nouvelle. Audio. Paramètres. Niveau. Énonce. Son lévi. Commande. Personnaliser. Personnaliser. Clavier bras. Personnaliser les gestes. إذا هنا تخصيص الإيماءات لمن أراد التعديل على الإيماءات، إيماءة السحب من الأعلى إلى الأسفل أو العكس، أو من الأعلى الأسفل يمين أو العكس، كما هو معروف بإيماءات الحواف. لمن أراد التعديل فبإمكانه ذلك. Personnaliser les menus. هنا إمكانية تخصيص القوائم أيضا. Clavier braille. هنا كلافي براي أو لوحة المفاتيح البراي. نشوفوا الجديد فيها. Clavier braille. Configurer le clavier braille. Langue de saisie. Code braille anglaise unifié. إذا كما هو أو كما نطق أنه في السابق كانت موجودة اللغة الإنجليزية المبسطة فقط. Langue de saisie. Arabe. إذا أضيفت اللغة العربية، راح نحددها. Cocher. Espagnol. والإسبانية. Cocher. Code braille anglaise unifié. وهذه كانت موجودة من قبل. Annuler. OK. نضغط على أوكي. Clavier braille. Langue de saisie. Arabe. Code braille anglaise unifié. نخرج من هنا. Paramètres Talkback. Clavier braille. Couvrir le cap. Tutoriel et aide. Paramètres avancés. هنا في الإعدادات المتقدمة كاين إضافة جديدة لمن كان يعاني من الضغطة الواحدة في لوحة مفاتيح جوجل مع بعض الهواتف. Ouvre. Paramètres avancés. راح نفتحوها.
Paramètres, commande, libeller personne. Appuyez pour activer. Ordre de description des éléments. Saisie et clavier. Titre. إذا هنا الإدخال ولوحة المفاتيح، فبشرى لمن كان يعاني من الضغط الواحدة في بعض الهواتف، أصبح بإمكانه الكتابة بالضغطتين. Préférence de saisie. Appuyez de manière prolongée pour sélectionner la touche, puis relevez le doigt. إذا هنا المفضل هو أو المحدد هو اختيار الحرف المراد كتابته ثم رفع الإصبع لكتابته، يعني هنا راهي تعمل بالضغطة الواحدة. ندير ضغطتين. Préférence de saisie. Appuyez de manière prolongée pour sélectionner la touche, puis appuyez 2 fois. إذا الجديد هو هذا الضغط أو السحب لاختيار الحرف المراد كتابته ثم النقر مرتين لكتابته. راح نحددها. Paramètres avancés. Préférence de saisie. إذا نخرج من هنا. Paramètres. نخرج من هنا. Pocolayonche. Heure actuelle. Gestionnaire de Play Store. Paramètres. Paramètres. Rechercher dans les paramètres. إذا أول شيء راح نجربوا لوحة المفاتيح هنا ذات الضغطتين أو النقرتين. Sans libeller. جار إظهار لوحة مفاتيح العربية الجزائر العربية. راح نغير اللغة إلى اللغة الفرنسية. اللغة التالية. إذا قال اللغة الثانية ولكن لم يغيرها، لازم ندير ضغطتين. Clavier d'autocollant. Affichage du clavier français, France, AZERTY. إذا راح نكتب كلافي. Langue suivante. X, S, F, V, X, C, C, ضغطتين. J, K, L, ضغطتين. L, A, ضغطتين. A. إذا كل مرة يجب نقر مرتين لكتابة الحرف المراد كتابته. Paramètres. Clavier actuel. Paramètres supplémentaires. Langue et saisie. Méthode de saisie. Clavier, souris et track. Clavier actuel. راح ندخل هنا. Clavier masqué. Langue et saisie. Retour. إذا راح نسحب إلى غاية جيري الكلافي أو تسيير لوحة المفاتيح لتفعيل لوحة مفاتيح البراille. Langue. Méthode de clavier. Gérer les claviers. هنا. Gérer les claviers. Clavier braille talkback. Désactivé. إذا لوحة مفاتيح تولك باك البراille غير محددة أو غير مفعلة. Désactivé. راح نفعلها. Clavier activé. إذا هنا راهي مفعلة. راح نشوفوا طريقة Paramètres. العمل بها. Paramètres. Pocolayonche. Paramètres. إذا راح نشوف تطبيق YouTube Vanced. Le الميسنجر. bureau. Facebook. Telegram. Messenger. ميسنجر. Messenger. Paramètres. Ranzit Chilo. Vous. Salam. 14h30. إذا هنا سأدخل في محادثة مع الصديق رمزي والذي أوجه له التحية من هنا. Retour. 14h30. Ah. إذا نذهب إلى حقل الكتابة. ندير ضغطتين. État du système. Sélectionnez le mode de saisie. Saisie multilingue. Board. Affichage du clavier français. France. AZERTY. إذا عندنا طريقتين لتفعيل كلافي براي، إما بالضغط على اللغة التالية والضغط على الزر الموجود يسار زر المسافة، أو الضغط على زر المسافة مطولا لتغيير المسافة. أنا أول شيء راح ندير اللغة العربية قبل كل شيء. Board. Langue suivante. ندير ضغطتين. لوحة مفاتيح الملصقات. جار إظهار لوحة مفاتيح العربية الجزائر العربية. إذا هنا باش نجربوا الكتابة بالضغطتين في لوحة المفاتيح العربية. همزة فوق الواو ياء صاد شين سين سين. نسحب. ياء لام ألف نسحب. ألف تاء نون ميم نسحب. ميم ثم مسافة. مسافة سلام. إذا كتبت سلام عن طريق الكتابة بالضغطتين. دال ديك. Hanté. إذا Nouvelle ligne. نغير إلى لوحة مفاتيح البراي. مسافة. Clavier masqué. تغيير لوحة المفاتيح. لم يتم وضع علامة. Français. France. AZERTY. إذا نسحب إلى غاية لوحة مفاتيح البراي. تم وضع علامة. لم يتم وضع علامة. لوحة مفاتيح برايل. نضغط ضغطتين. Tutoriel du clavier braille.
لوحة المفاتيح العربية الجزائر العربية مخفية. إذا هنا Affichage de clavier braille, code braille anglais. Outil d'accessibilité en droit, quitter le clavier braille. إذا هنا راح يعطينا التعليمات طريقة استخدام الكلافي براي أو لوحة مفاتيح البراي، وراح نتابعها مع بعض إن شاء الله. إذا ندير واصل. Suivant. À partir de maintenant, vous ne pourrez pas utiliser les gestes talkback habituels. Votre téléphone est en position. Tournez l'écran vers l'extérieur. Tenez le téléphone à deux mains par les extrémités, de sorte que vous puissiez toucher l'écran avec l'index, le majeur et l'annulaire de chaque main. L'index gauche doit être sur le point 1. Maintenant, appuyez sur le point 1 pour saisir la lettre A. إذا هنا يقول لي باللي إيماءات التولك باك Appuyez sur le point 1 avec l'index gauche pour saisir la lettre A. أصبحت غير مفعلة أو لا نستطيع استخدام إيماءات التولك باك. Appuyez sur le point 1 avec l'index gauche pour saisir la lettre A. يجب علي قلب الهاتف، يعني وضع واجهة الهاتف إلى الأسفل. Appuyez sur le point 1 avec l'index gauche pour saisir la lettre A. ثم مدخل الشحن يكون إلى الجهة اليسرى. Appuyez sur le point 1 avec l'index gauche pour saisir la lettre A. واستخدام الأصابع الثلاثة الوسطى للكتابة. إذا راح نكتب حرف ال. Appuyez sur le point 1 avec l'index gauche pour saisir la lettre A. إذا الإصبع الأعلى من اليسار. A. Essayez ensuite de saisir les lettres B, C, D. Appuyez sur les points B. Appuyez sur les points C, D. D. Pour supprimer une lettre, balayez l'écran vers la gauche. Essayez maintenant. للحذف نسحب بإصبع إلى اليسار. Lettre D supprimée. Pour ajouter un espace, balayez l'écran vers la droite. Essayez maintenant. إذا لوضع مسافة نسحب بإصبع إلى اليمين. Espace. Pour masquer le clavier, balayez l'écran vers le bas avec deux doigts. Essayez maintenant. إذا لإخفاء لوحة المفاتيح نسحب بإصبعين إلى الأسفل. Masquer le clavier. En général, ce geste permet de masquer le clavier. Cette fois cependant, le clavier braille reste affiché, car vous êtes dans le tutoriel. Pour passer à un autre clavier, balayez l'écran vers le bas avec trois doigts. Essayez maintenant. إذا لتغيير لوحة المفاتيح نسحب بثلاث أصابع إلى الأسفل. Clavier suivant. En général, ce geste permet de passer au clavier suivant. Cette fois cependant, le clavier braille reste affiché, car vous êtes dans le tutoriel. Vous pouvez également écrire en mode à plat en plaçant votre téléphone à plat sur une table. Pour terminer le tutoriel, balayez l'écran vers le haut avec trois doigts, puis accédez à l'option Terminer le tutoriel. إذا لإنهاء هذه التعليمات نسحب بثلاث أصابع إلى الأعلى. Vous pouvez également. Le menu d'options est ouvert. Retournez votre téléphone pour que l'écran soit passe, examine, terminer le tutoriel. Affichage du clavier braille. Affichage de clavier braille. Code braille anglais unifié. Messager. Mode écran retourné. Mode à plat. Placez la mode à plat. Placez la mode écran retourné. إذا راح نقلب الهاتف. مثلا راح نكتب اسم. Balayez l'écran vers le haut avec trois doigts pour plus d'options. إذا راح أكتب اسمي إبراهيم. Lambda. عفوا. B. R. A. J. J supprimé. H. I. M. إذا ندير مسافة. Mode écran retourné. Mode écran retourné. إذا راح نغير لوحة المفاتيح. سلام. A. Clavier masqué. سلام. A. Et mode affichage de clavier braille. Code braille anglais unifié. Mode écran retourné. إذا راح نعاود نكتب. Mode B. R. A. H. I. F. F supprimé. M. Brahim. إذا كتبت إبراهيم. يمكن إرسالها وذلك بالضغط بإصبع أو سحب إصبعين الأعلى. Envoi du texte. Clavier masqué. إذا نشوف واش بعثنا. سلام. Brahim, écrivez un message. إذا هنا راح نغيروا لوحة المفاتيح البراي إلى اللغة العربية. سلام. Brahim. État du système. Sélectionnez le mode de saisie. Clavier braille talkback. Affichage de clavier braille. Code braille anglais unifié. Mode écran retourné. Clavier masqué. إذا هنا راح نغير اللغة. Emoji. Envoyer. Enregistre. Messager. Envoi. Emoji. Envoyer. Choisir une photo. Vous. A. État du système. Affichage de clavier braille. Code braille anglais unifié. Mode écran retourné. Envoi du texte. Clavier masqué.
Emoji. Ah. État du système. Sélectionnez le mode de saisie. Clavier braille talkback. Affichage. Passer au clavier braille non abrégé. Examiner. Passer au. Changer la langue de. نغير اللغة. Langue de saisie. Cocher. Code braille anglaise unifié. نحذف. Option du clavier. Option. Changer la langue de saisie. Vous utilisez actuellement code braille anglaise unifié. Passer au. Changer la langue de. Langue. Cocher. Code braille arabe. إذا نختار العربية. Option du clavier braille. Changer la langue de saisie. Vous utilisez actuellement arabe. إذا الآن أنا أستعمل Balayez l'écran vers le haut avec 3 doigts pour plus d'options. إذا راح نكتب صالح عن طريق أحرف البراي باللغة العربية. Geste du clavier braille. Pour ajouter un espace. Pour ajouter un espace, balayez l'écran vers la droite. P majuscule. Pour supprimer. Pour insérer. Pour supprimer un mot. Pour masquer. Pour passer. Pour envoyer. Pour obtenir. OK. هذه نفس الشيء تعليمات الاستخدام. Option du clavier braille. Examiner tous les. Ouvrir le paramètres. Annuler. Mode écran retourné. Mode écran retourné. Affichage de clavier braille. Code braille anglaise unifié. Messager. Mode écran retourné. صاد ألف حرف اللام ثقيل نوعا ما. Mode écran retourné. لام ألف حاء إذا سأرسل ما كتبت. Envoi du texte. صلاح Écrivez un message. Clavier masqué. إذا نفس الشيء كتبت صالح عن طريق الأحرف البراي. إلى هنا سوف يكون أو سنكون قد أنهينا هذا أو استعراض بعض المزايا، وهناك مزايا أخرى في وقت لاحق إن شاء الله. وإلى المستقبل، والسلام عليكم. لا تنسونا من صالح Emoji. دعائكم.